अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरियाद खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरफानी हाउस में और मेरे साथ मौजूद है सरदार अख्तर आरफानी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहते हैं, इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहते हैं। और सरदार साहब की मेहरबानियाँ, शफ़क़त है कि बीमारी की हालत में भी हमने इनको बहुत तंग किया और फिर भी ये हमारे साथ मोहब्बतों का रिश्ता बरकरार है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको सेहत याबी अता फ़रमाए। और आज के दिनों में हम देखते हैं कि कुछ अलील भी रहे हैं, फिर यूसी शाह लतीफ़ टाउन में बहुत ज़्यादा काम करा है, इसके बावजूद वो यूसी लूज़ कर जाता है। और इसके बाद जो इब्राहिम हैदरी टाउन में नए बनने जा रही है, कौन आ रहा है, क्या चेमे गोइयाँ हैं, उन तमाम हवालों से हम कोशिश करते हैं कि सरदार साहब से गुफ्तगू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तबीयत सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले बीमारी की हवाले से लोगों को क्या अपडेट देंगे, क्या प्रोसेस? बस आपको पता है कि लिवर ट्रांसप्लांट का हुआ था, तो अब पोस्ट जो प्रीवियस इलाज हमारा चल रहा है वो 6 महीने का है, तो अभी उसमें हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने का बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताएं कि यूसी शाह लतीफ़ की ज़ाहिर है कि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा अलील होने के बावजूद भी आपने बड़ा जद्दोजहद किया, इसके बावजूद भी वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब न हो सका, तो आप एज ए सियासी वर्कर, सियासी कारकुन अपनी कोताहियों को देखते हैं कि वह आपकी टीम की सिलेक्शन सही नहीं थी, या वोटरों को निकालने में कामयाब नहीं रहा, या अगला जो पार्टी जो जीता है उसकी बेहतरीन हिकमत अमली थी? नहीं, तो हमारी टीम की सिलेक्शन में तो मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जो फैसला किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी रिकमेंडेशन भी थी, मेरी, हमारे यहाँ के MPs MNA साहब की, तो मैं नहीं समझता कि हमारी टीम के हवाले से हमें कोई उसमें वो गिले हैं। लोग एक तो टेम्पो जो होता बनता है वो, तो हम गवर्नमेंट साइड हैं, हमसे बहुत सारे लोगों की तवक्कात होती है, और हमारे ऊपर तो जितनी तनकीद की जाए तो हमें, आपको भी पता है कि लोग कहते हैं जी आप फलां काम कर दो, फलां का, अब उसमें बहुत सारी मजबूरियाँ वजूहत भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ शाह लतीफ़ टाउन में एक बहुत सेंसिटिव यूसी है, उसमें कम्युनिटियाँ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, फिर वहाँ हमारी कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, फिर वहाँ लोगों के मिजाज अपने अपने हैं, और बहुत सारी वजूहत भी थी, तो ये एक तजर्बे के तौर पे हमने समझते हैं। और बाकी ये है कि जिस तरह दोस्तों ने आपको भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने, उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं, मैं किसी ऐसी बात को मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकली वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, मैं ये बात नहीं करूँगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारे दोस्तों को इनके इलेक्शन के हवाले से ग्रीवेंसेस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो बहरहाल वो खुद ही इस बात को वो आगे चल के देखेंगे। मतलब ग्रीवेंसेस हैं और आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, या उनकी आप समझ रहे हो कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? मैं फ़िलहाल इस पे मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम सियासी तौर पे जिस तरह आप कराची की इलेक्शन है, यूनियन काउंसिल से टाउन लेवल तक, टाउन लेवल से फिर आपका MC के हाउस तक ये प्रोसेस चल रहा है। मैं एज ए वर्कर, कारकुन, मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो गाइडलाइन है उस पर चलेंगे। तो बाकी के कैंडिडेट्स जो थे, अगर उनको हैं तो वो एप्लीकेशन उन्होंने दी है, DRO को भी दी है, RO को भी दी थी, DRO को भी दी है। अगर वो किसी और फोरम पर जाना चाहते हैं तो पार्टी उनको नहीं रोकेगी, उनका राइट है कानूनी तौर पे। अच्छा, ये भी मैंने देखा कि आपका एक कारकुन बता रहा था, शाह लतीफ़ का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ इस वक्त क्योंकि चल रहा है, तो कह रहे हैं कि इनका काम, जो जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको आप कोई काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे, जो काम करेंगे पीपल्स पार्टी करेंगे, ये आपको मस्जिद के बाहर हर जुमे को एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे और हम यहाँ से हंसते हुए गुजर जाएंगे। तो ऐसे अज़ाइम आपकी भी तरफ से हैं कि उनको काम करने, टोन जाहिर है कि आपका बनेगा तो उनको काम कोई नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हाँ मस्जिद के बाहर वो करें, तो उनकी अपनी मर्जी है। एहतजाज उनकी अपनी मर्जी है, हम तो उनको नहीं रोक सकते हैं। जहाँ तक काम की बात है, तो काम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी किए हैं,
اور ہمارا ابھی بھی ارادہ ہے کہ جس طرح ہمارے ٹاؤن وجود میں آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تو کام کریں گے. اپنا جو ہمارے حصے کا کام ہوگا وہ ہم نے کرنا ہے, اور جو ان کا حصے کا ہوگا وہ انہوں نے کرنا ہے. اب ذمہ داری ان کے اوپر زیادہ ہم سے آ گئی ہے کہ یونین کونسل سے میں براہ راست ووٹ جو عوام نے ان کو دیا ہے, تو اب ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اب ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی ہاؤس میں ان کی اپنی پالیسی کیا ہوتی ہے. دیکھیں جماعت اسلامی کے دوستوں کو ہمارے پاس ایک ہی یہ یو سی ان کے حصے میں آئی ہے, ہاتھ میں آئی ہے, تو اب وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کا اپنا جو ہوتے ہیں کیا. تو باقی یہ کہ ہماری کوئی پرسنل تو کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہیں کہ ہم ایک طور پہ اس کو میں نے اپنی پارٹی کے اندر ریکویسٹ کی ہے ہمارے پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب سے یا پارٹی کے بورڈ سے کہ شاہ لطیف ٹاؤن کو نمائندگی دی جائے ٹاؤن کے اندر. تو وہاں سے جو دوستوں نے اپلائی کیا ہے ان میں سے انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ پارٹی کو وہاں پہ نمائندگی دی جائے تاکہ شاہ لطیف ٹاؤن کو ایک فنڈ دیا جائے کیونکہ ہم نے وہاں پہ کام کرانا ہے. باقی ہمارے ایم پی صاحب کی اسکیمس ہیں جو کہ انشاءاللہ اس میں جو ایجوکیشن کی ہم نے کوشش کی ہے, ایک پرائمری اسکول اور کالج راجہ صاحب کی طرف سے ہے, اور ایک ہاسپٹل کی اسکیم میں اے ڈی پی میں شامل ہو گئی ہے. این او سیز بھی آپ نے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. جنرل این او سی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ایم ڈی ایس لے لی ہے, اس کی کاپی بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی تھی. اور میں ابھی حال ہی میں ٹی سی ایف کے حوالے سے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ٹی سی ایف کی طرف سے بھی شاہ لطیف ٹاؤن میں اسکولس اور پرائمری اسکول سیکنڈری اسکول بنایا جائے. اور ظاہر ہم سیاسی لوگ ہیں, کوئی یہ نہ ہمارا پہلا الیکشن تھا نہ یہ آخری الیکشن ہے. ہم نے الیکشن یہاں پہ کنٹینس کرنے لڑیں گے, اور ابھی ان کے ہاتھ یوں سے آ گئی ہے, اب ان کی ذمہ داری زیادہ ہے ہم سے, لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے ان سے ہم بھی غافل نہیں, ہم اپنا کام کریں گے. جو آپ نے ٹاؤن کی نمائندگی کی بات کی ہے تو ٹاؤن کی نمائندگی کس طرح دو گے؟ یہ لیبر کونسلر بھی ظاہر ہے کہ کم ہیں, پھر لیڈیز کونسلر کی صورت میں دے سکتے ہو یا میل کی صورت؟ نہیں, وہاں سے اپلائر پارٹی کے اندر لیڈیز کونسلر کے کیا گیا ہے اس یو سی سے, تو میں نے کوشش کی ہے اپنے پارٹی کو ریکویسٹ کی ہے. میل کوئی اپلائر نہیں ہے؟ نہیں, میل کیونکہ یہاں سے میں خود اپلائر تھا پارٹی کے اندر لیبر سیٹ پہ, اور تو شاید ان دوستوں نے پھر میری وجہ سے ہمارے پارٹی کے باقی دوستوں نے شاید میری وجہ سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا. نہ یو سی چوکنڈی سے کسی نے لیبر پہ اپلائی کیا, نہ یو سی شاہ لطیف سے کیا ہے, مجھے یہاں تک میرے علم میں ہے. اور لیڈیز پہ وہاں اپلائی ہے, تو میری کوشش ہے کہ میں پارٹی کو کسی سے ریکویسٹ کروں کہ وہاں اس لیڈیز کونسلر کو وہ فنڈ جو ہے نا اس کے لیے مختص کیا جائے. اچھا اختر بھائی, یہ بھی بتائیں کہ ٹاؤن کے حوالے سے ظاہر ابراہیم حیدری ٹاؤن پورے ملیر کا سب سے بڑا ٹاؤن ہے, 11 یوسیوں پر مشتمل ہے, جو اس وقت سب کی نگاہیں تو کم و بیش میرے خیال میں تو اسی ٹاؤن پر ہے کیونکہ بہت زیادہ تگڑے امیدوار یہاں پر موجود ہیں. تو کون آ رہا ہے اس ٹاؤن میں؟ کچھ چمگوئیاں جو ہو رہی ہیں, جو سامنے نام ہے وہی ہے یا پردے کے پیچھے کچھ اور ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر کارکن کے حیثیت سے اگر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں تو الیکشن سے پہلے ہم سارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ساری ایک کوشش کرتے ہیں اپنی, چاہے وہ یو سی کا الیکشن ہو, چاہے وہ ایم پی ایس کا ہو, چاہے ایم اے کا ہو, کوشش ہر کسی کا رائٹ ہے. ہمارے یہاں جس طرح دوست کر رہے ہیں تو لیکن جب تک پارٹی اپنا فیصلہ دے دے گی تو پھر ایک وہ ڈسپلن میں کے تحت ہم لوگ پھر اس میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو اپلائر اور کوشش یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جو ابھی بالکل سائلنٹ ہیں, وہ بھی اس دور میں شامل ہوں. کچھ تو نام آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خاموش ہیں, ابھی سائلنٹ ہیں, جیسے آپ خاموش ہیں. نہیں دیکھو, ہم تو ریزرو سیٹ والے ہیں, لیکن جب پارٹی آپ سے اپلیکیشن مانگے, ہم اپنے جب شیڈول اناؤنس ہوگا چیئرمین کا, وائس چیئرمین اپلیکیشن مانگے گی, تو میرے خیال میں یہ قبل از وقت بحث ہے کہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی تک پارٹی نے ایسی کوئی پالیسی شیڈول اناؤنس نہیں کیا کہ جناب آپ اپلیکیشن ہی جمع کرائیں. یہ تو سر صاحب
ओपन फार्म है, जैसे डिस्कशन चल रही है, आपके ऊपर के लोग भी इन चीज़ों को वॉच कर रहे थे, क्या कह रहे हैं, किसकी फेवरेटिज्म ज़्यादा है, जो कारकुनान किसको चाहते हैं, ये तो अब खुला मैदान है ना, लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ना भी चाहिए। आप इसको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल सब कोई खामोश होकर बैठ जाए, उनके चाहने वाले सब खामोश होकर बैठ जाएं, ऐसा भी तो कोई, ये जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत में ये हुस्न है एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखना। तो आप भी बता दें आपका फेवरेट कौन है? बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए। फेवरेट तो होता है ना, देखो आप एज ए अख्तर अरफानी किसको देखना चाह रहे हैं कि जो वर्किंग रिलेशन में सबको साथ लेकर चले? नहीं, मैं अगर माजरत का हूँ, नाम इसलिए मैं किसी का फेवरेट की बात में एज ए नहीं चाहता कि मैं अब पार्टी की पॉलिसी की वायलेशन करूँ, और मेरे तमाम ये वायलेशन तो नहीं, ये तो राय है। राय नहीं, क्योंकि मैं अभी इस पोजीशन में हूँ नहीं, मैं अप्लायर, खुद पार्टी में अप्लायर हूँ लेबर सीट के लिए, और मैं अपनी बैठ के वो सारी चीज़ें मीडिया पे कहीं ऐसा ना हो कि वो लेबर सीट के लिए वो लोग मुखालफत न कर दें। नहीं, मुखालफ कर तो उनका राइट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे अभी ये हक नहीं बनता कि मैं अपने कमेंट्स इस पर पास करूँ, क्योंकि मैं कारकुन हूँ, मैंने अब ज़िंदगी की अपनी 35 साल पार्टी को दिए हुए हैं। अब छोटी मोटी बातों के ऊपर मैं वायलेशन में नहीं जाना चाहता, तो मैं समझता हूँ जो हमने कमेंटमेंट की है अपने पार्टी के कायदीन के साथ, उस पर पूरा उतरें, ताकि ये कल हमें ये मिसाल दी जाए कि वो आखिरी मरने तक पार्टी के पॉलिसी के बारे में। ये कोई मतलब आप समझते हैं नए शख्स को आना चाहिए या तजर्बाकार शख्स को आना चाहिए, ये तो बता सकते। देखिए जनाब, मैं सच्ची बात तो ये है कि इस इलाके को तजर्बे जो हम लोगों ने किए पिछली बल्दियात के हवाले से, कभी डीएमसी, कभी टाउन, कभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर टाउन, ये तजर्बे हैं ना, तो तजर्बों से अब हमें निकलना चाहिए। इस इलाके की जो अब ज़रूरत है, जो सिविक मामलात है, उसको परमानेंट बुनियादों पे हल किया जाए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तजर्बेकार आदमी का होना ज़रूरी है, जो मेच्योर बंदा हो, और इस पूरे इलाके को, क्योंकि अब आपने फिर हमें कन्वर्ट कर दिया अर्बन में, पहले रूरल था, फिर अर्बन हो गया, फिर रूरल हो गया, अब आपने फिर अर्बन कर दिया। अब अर्बन के अंदर हमें रहते हुए जो हमें अर्बन सिविक्स जो डिमांड्स हैं, यहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसको वो टारगेट अचीव करने के लिए अब मुस्तकिल बुनियादों पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक मेच्योर आदमी काउंसिल लाई जाए, ताकि ये वही पार्टी के हल्के भी है। कल हमारे MP MNA ने वहीं उन्हीं हल्कों से इलेक्शन लड़नी है, और बल्दियात में फिर हमने आपने जाना है। तो मेरी तो पार्टी की आदत से ये अपील होगी कि इस पर कोई मेच्योर फैसला किया जाए, ताकि पार्टी को कल मुश्किलात ना हो। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 11 में से 8 जीत ली हैं, तो कल हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि 11 के 11 हम लोग जीत लें। तो उसके लिए हमें एक मेच्योर फैसले करने पड़ेंगे, बजाय कि आपका मेच्योर से मुराद के जो हमेशा किसी दुख गम में जाता हो, ऐसा शख्स हो जो एक्टिव हो, तो आपकी ये इशारे में समझ रहा हूँ? नहीं, सारे दोस्त अच्छे हैं, पार्टी के जाते हैं। मेच्योर बल्दियात के हवाले से हम ये कहते हैं कि उसको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, सिविक मामलात हैं लोगों के लिए। और सिविक मामलात मैं कहता हूँ कि न ये MP का काम है, न ये MNA का काम है, न हमारी कोई CM का काम है। बेसिक काम तो ये वो बल्दियाती नुमाइंदों का है। अगर बल्दियाती नुमाइंदे पब्लिक को डिलीवर करें, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे MPs को कोई शिकायत करे, या हमारे MNA की करे, या हमारे गवर्नमेंट की करे। ये सारी चीज़ें बल्दिया से जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए उस पोस्ट के लिए एक मेच्योर काउंसिल, न सिर्फ चेयरमैन बल्कि मेच्योर काउंसिल का होना भी ज़रूरी होता है, कि वो मामलात को समझकर लोगों की स्कीम्स जो आप NITs में अब जाते हो, तो जो ज़रूरियात लोगों की होती है, पब्लिक देखो, पब्लिक और ज़ातियात पर्सनल में आप दोस्त हो, आपने मुझे कहा अख्तर साहब अब मुझे आप ये काम करा के दे दें, लेकिन वहाँ की जो ज़रूरत है वो कुछ और है। तो मैं आपको तरजीह दे के आपके वो फंड उसमें लगा दूं, और वहाँ लोग सेवरेज के हालात से परेशान हो, वहाँ लोग पानी की वजह से परेशान हो, वहाँ लोग और जो हमारे सिविक मामला से परेशान हो, मैं वहाँ अपने पर्सनल दोस्तों को वहाँ मेहरबान रहूँ, तो ये ज़्यादती होगी आवाम के साथ।
ज़रूरत इस बात की है कि जो अवामी जो सिविक मामलात हैं, लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि आप जनरल इलेक्शन में जाओ तो आपके एमपीएस को, आपके एमएनएस को, आपकी पार्टी को कोई मुश्किलात हो। तो इसके लिए एक अच्छी काउंसिल का होना ज़रूरी है, क्योंकि कराची के जिस तरह हालात बदल रहे हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी, क्योंकि मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि यहाँ नेचुरल ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ माइग्रेशन हो रही है। आबादियाँ जिस तरह बढ़ रही हैं, ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है। यहाँ गांव देहात में अप एंड डाउन होता है, यहाँ अप एंड डाउन नहीं है। यहाँ डेली के बेस पर लोग आबाद हो रहे हैं। अभी आप आदमशुमारी चल रही है, देख लेना आप इसके नतीजे क्या आते हैं। ये कल शालतीफ टाउन 99 में 1200 पे था, फिर 75 पे बन गया, अब पता नहीं कितने लाखों में जाएगा। तो यहाँ सिविक मामला इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो मतलब किसी मेच्योर बंदे को आना चाहिए। ये आपकी इशारों से तो हम समझ गए हैं कि मेच्योर इन तीनों में या इन अशखास में कौन है, वो तो सब जानते हैं कि मेच्योर जो एक वाकई काम करता है, तो वो समंदर के किनारे उस तरफ तो नहीं। भाई देखो, समंदर के किनारे हो या पहाड़ के पीछे हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो इस काउंसिल को चला सके, इस इलाके की जो नीड्स हैं उनको समझ सके, हमें किसी के नाम से कोई नहीं है। मैं एज ए पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चल लूँगा। मैंने तो यही है, अपील करी पार्टी के साथ। मैंने अपील में ये कहा कि आप ऐसी काउंसिल लाएं जो यहाँ के जो ज़मीनी हकायक हैं उनके मुताबिक चल सके। साहब, ये भी चेन गोइयाँ हैं कि हाजी मंजूर अरफानी साहब को वाइस चेयरमैन का ओहदा मिल रहे हैं, और क्योंकि मेच्योरिटी की जहाँ तक आपने जिक्र किए, तो हमें वाइस चेयरमैन में मेच्योर शख्स लगते हैं, या आप खुद होंगे? मैं तो खैर अप्लायर नहीं हूँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए। तो अगर पार्टी में वो अप्लायर हैं और पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी, तो इंशाल्लाह मैं वो उस पर पूरा उतरेंगे। वो आप भी कुछ समझते हैं, जानते हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह मुकम्मल पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। और लोगों की जो सिविक मामलात हैं, क्योंकि बल्दियात यानी कि सिविक मामलात, और सिविक मामलात हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि पार्टी ज़्यादा फले फूले। अच्छा, आपकी तबीयत के मुताबिक हमने ज़ाहिर है कि आपसे वो जो चीज़ ढूंढ रहे हैं आपके दिल से तो हमने निकाल लिया, सब समझ भी गएंगे। आखिर में कोई पैगाम देंगे? मेरा पैगाम पार्टी का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से, बिलखुसूस बिलावल साहब से, कि मलीर को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। मलीर में जो आपने हमारे हकीम बलोच साहब के यहाँ जो हकीम साहब ने जो कुछ आपके आगे मलीर के जेन्युइन इश्यूज़ रखे थे, उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त शायद नहीं हुई है। और मैं ये भी अपील करूँगा कि हमें एक कराची यूनिवर्सिटी का कैंपस दिया जाए। वो कैंपस इसलिए ज़रूरी है कि अभी हम पहले कराची से दूर रहते थे, अब कराची के हम लोग बिल्कुल सेंटर में आने वाले हैं। अब यहाँ सिविक सेंटर के नाम से एमडीए में एक फास्ट यूनिवर्सिटी के साथ 8-10 एकड़ ज़मीन जो है ना उन्होंने बाउंड्री करके छोड़ी हुई है, जो कि पता नहीं कितने अर्से, मैं तो उनको कब्जा कहता हूँ एमडीए का, जो कोई किसी के इस्तेमाल में नहीं है। मैं चेयरमैन साहब से अपील करता हूँ, मैं अपने सीएम साहब से अपील करता हूँ, मैं अपने तंजीम से और अपने एमएनए अपने एमपी से अपील करता हूँ कि हमें इस जगह पे नेशनल हाईवे पे कराची कैंपस, कराची यूनिवर्सिटी का कैंपस बना के दिया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे, मलीर के बच्चे न सिर्फ बल्कि ठट्ठा के बल्कि बदीन तक ये बच्चों को तालीम दे सकता है। तो मेरी अपील है कि ये सिविक सेंटर के नाम से इन्होंने बाउंड्री की हुई है, एक सिविक सेंटर की बाउंड्री को, सिविक सेंटर की ज़रूरत है, तो न्यू मलीर में बहुत सा ज़मीन हमारे पास पड़ी है, उसको वहाँ लेके जाएं। इसको आप बराए करम इस ज़मीन को बरोकार इस्तेमाल लाते हुए ये कराची यूनिवर्सिटी का कैंपस हमें बना कर दिया जाए, जिस तरीके वहाँ फास्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी ज़्यादा से हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्राइवेट है, हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते, तो गवर्नमेंट की हमारे पास यूनिवर्सिटी होना ज़रूरी है। तो मेरी चेयरमैन साहब से ये अपील है, आपने कहा पैगाम, मैं अपील करूँगा कि इस ज़मीन को कराची कैंपस में कन्वर्ट किया जाए। आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, राजा अब्दुल रज़ाक बलोच इस मामले में बिल्कुल खामोश है, ये भी खतरनाक बात है, खतरनाक बात है।
تو عین موقع پر اپنا فیصلہ صادر کریں گے اور جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، تو کیوں خاموش ہیں ٹاؤن کے حوالے سے؟ نمائندہ راجہ صاحب کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. راجہ صاحب کوئی وڈیرا تھوڑی ہے، کوئی سردار تھوڑی ہے. وہ ایک پارٹی کا جیالہ ہے، پارٹی کا ورکر ہے، اور جو پارٹی پالیسی ہوگی وہ اس کے لیے معتبر ہے، محترم ہے. مطلب آخری فیصلہ تو میرے خیال میں تو اس پہ بڑا اہمیت اختیار کرے گا جب فیصلہ میں پھر کہوں گا، فیصلہ نہ راجہ صاحب کا ہوگا، نہ میرا ہوگا، نہ کسی اور کا ہوگا. فیصلہ تو ہوگا. رائے امپوز کرانے میں بڑا دباؤ ڈالیں گے کہ میں یہاں کا ایم پی ہوں، میں نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی بلدیاتی الیکشن میں جو انہوں نے کہا وہ لانے میں کامیاب ہوئے، اور سوائے ایک یو سی کی لوز کرنے میں اس کی باتوں میں پاور ہے. مگر یہ خاموش، اور خاموش کے پیچھے بہت سے راز ہیں، آپ نے راز کھولنا ہے. کوئی ایسی بات نہیں مری صاحب. بات یہ ہے کہ ہر چیز جو نا اپنے ٹائمنگ پہ ہوتی ہے. اب جس طرح بھی وہ انتظار کی بات میں صحیح کہہ رہا ہوں. ریزرو سیٹس کے حوالے سے ایک پارٹی کا بورڈ تھا، اس کی میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے اپنی رائے دی. ظاہر فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، اور جس طریقے آپ جو چاہ رہے ہیں میں اس پہ بات کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خفیہ رازداری کی اس میں بات نہیں ہے، نہ ڈکی چھپی بات ہے. یہ بات تو نہیں ہے پہلے چلو یہ تو لے لیں آ گئے، پھر اس کے بعد کہانی تو نہیں جائے گی. نہیں ایسی دیکھو، میں کلیئر بات کر رہا ہوں کہ اپلائر جو تھے ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، شارٹ لسٹ پارٹی کی طرف سے بنائی گئی ہوگی. اب میں بھی 2015 میں بورڈ کا ممبر تھا. اب وہ ڈیسیشن تو پارٹی میں کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، راجہ نے نہیں کرنا، یا راجہ صاحب نے یا کسی اور نے، وہ پارٹی نہیں کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ایک ہاؤس کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر چیئرمین کا، وائس چیئرمین کے اپلائر ہوں گے، ان کو بھی فائنل پیپلز پارٹی کا رائے لی جاتی ہے، ایم پی سے، ایم این اے سے، بورڈ کے تمام ممبران سے رائے لی جاتی ہے. تو فیصلہ ڈیسیجن تو پارٹی نے کرنا ہے. اس میں کوئی رازداری کی بات نہیں، نہ راجہ صاحب اس میں کوئی وہ جادو کی چھڑی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اس چھڑی سے خطرہ ہے، یہ میں نے راز کھول دیے سب کے سامنے. یہ اس کو خاموش ہے تو اس کی خاموشی معنی خیز ہے. چلو میں آپ کی خوشی کے لیے اس کو بولوں گا، آپ اپنی خاموشی توڑ دیں. کیونکہ ٹون ملیر ٹون میں وائس چیئرمین کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، ابراہیم حیدری میں امید لگا کے بیٹھے ہیں، بہت سی بات منوانے کے چکر میں ہے، اس لیے خاموش. تو اس میں کوئی اس میں تو خرید سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ آپ اپنے حلقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، آپ کو ہم کہتے ہیں آپ ہمارے نمائندے ہو. تو نمائندے میں اگر نمائندگی نہیں کرنی اور کیا کرنا ہے؟ اس میں راز کی کون سی بات ہے؟ یہ بات ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے سردار اختر عرفانی صاحب، جن سے ہم نے بڑی گفتگو کی، طویل لمبی گفتگو ہوئی. ظاہر ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی، اور بہت ہم ان سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ کھل کر بات کرنے والے ہیں، اور بہت سے معاملات میں باتیں بھی کی ہیں. شروع ہوا شاہ لطیف ٹون سے، پھر اس کے بعد ٹون کے حوالے سے، اور پھر راجہ عبدالرزاق بلوچ کی خاموشی کے حوالے سے، کیونکہ بہت بڑے رازدان ہیں، بہت قریبی دوست ہیں ایک دوسرے کے. اور ان کی اب یہ خاموش کیوں ہیں، تو یہ ہمیں ابھی سمجھ میں آیا کہ آگے اس نے پتے شور نہیں کیے، اور بہت سے لوگوں نے، ظاہر ہے یہ ہر ایک کا حق ہے، کون بنے گا یہ گیم ہے، چل رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ، ہر ٹاؤن میں، ہر جگہ جہاں جہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے. اور ہمارا مقصد ہوتا ہے ان کی رائے کو عوام کے سامنے رکھنا کہ کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا ہے، تاکہ جو رائے ڈیولپ ہو جائے، جو بھی آئے اس ٹاؤن کے لیے اچھا ہو. کیونکہ خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی سمجھے، میں خود ہماری رہائش یہ ابراہیم حیدری ٹاؤن میں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسا شخص آ جائے جو علاقے کی مفاد کو سمجھے، اور جو کام واقعی جو ہیں تو وہ کرنے چاہیے. اس وقت میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.